Tout haïtien, bonsoir everybody, todo. ¿Cómo está todo el mundo que está viviendo el mundo completa en Dominican Republic? Todos los haitianos que están viviendo allá, todos los dominicanos, todo el mundo, ¿cómo están todos ustedes? And how are you doing, everybody? Live in United States or the country, every Haitian living fresh in Chile, everywhere. In Brazil, all the world where Haitian live, everything, everybody having what's going on, what now. Everybody know what's going on, what now. Every black people country have problem. Every other country have a lot of problem, what now. And everyone have to understand that, have to come on together to fix that problem. See you not coming together, all the war go be finished. This is not easy. This is tough situation. El problema está bien grave por el mundo completa, por todo el país completa, porque está usando los racismos, está usando lo mismo de los otros para que ellos puedan controlar lo que quieren. Raciste a utiliser tout le monde dans le pays pour yo ka joindre ça au besoin. Yo vle comme si que c'est eux pour contrôler tout ça qui est important dans le monde. Los racismos quieren controlando toda la cosa importante que está en el mundo. Racist people would control everything of the world. Everything important in the world, they would control them. Tout ça qui est important dans le monde, los racismos, los millonarios quieren controlando todo. Todo que hay, tout ça gain dans le monde qui est important, racismo, millonarios, ellos quieren controlar todo. Racisme veut contrôler tout ça qui est important dans le monde, tout ça qui gagne, qui consomme à millions, ils veulent contrôler tout. Gaz, l'huile, mine de l'or, ils veulent se mettre pour contrôler tout bagaille. Et ils veulent contrôler oil, gas, gold, everything. They want to control everything. Ellos quieren controlar toda la cosa que concerne de la cosa de mina, de oro, de aceite, de toda la mina, de gasolina, de todo. Si el país tuyo hay mucha riqueza, son problemas para este país. Por eso yo vine hoy para hablando de asunto del problema de Santo Domingo con los haitianos. El problema haitiano en Santo Domingo. Problema Haiti avec Saint-Domingue. This problem Haiti and Dominican Republic. And that problem was there for a long time. Problème nan là depuis longtemps, bien longtemps, problème Haïti avec Saint-Domingue. Ese problema de Santo Domingo, Haití, ese problema está ahí por muchos años, tiene ese problema, miles de años a ese problema de Haití. Yo te voy a explicar que por dónde viene ese problema hace años. M'a expliqué nous qui côté problème nan sorti en pile quelque temps de années. Yo te voy a decir por dónde sale ese problema por miles de años, por dónde sale ese problema. I'm going to tell you where that problem come from, the 100 years, where that problem come from. Problème nan sorti de los racismo. Problème nan sorti sou racisme. This problem come on by racist people for long time. And this problem come from racist people try to control all the world. You have something important in your country, they won't take it. They use same people in your country to cause problem in your country. You utilize même moun nan pays ou pour ka former un problème en dedans pays ou puis yo ka di pays ou pas bon. Ellos usando lo misma gente en el país tuyo. Para que sea el mundo completo après de si el país tuyo no sirve. Ahí que viene todo ese problema. They use same people in your country making a lot of crime, a lot of people dead every day. They can say your country not good. Your country not have no good security. People can't go to your country. People can travel in your country. Tourists can go in your country. They use same people in your country to make your country looking bad.
Ellos están usando la misma gente en tu país y en el país de los otros para decir el país de los otros no sirve. ¿Cómo metiendo toda la droga en el país de los otros? Todo ese alma que se entra en el país de los otros. ¿Cómo entrer tout zam sa yo dans pays nous? Comment tout zam sa yo passe entrer dans pays nous? Nous pas connaît. Otro problema, yo te voy a explicar a ustedes. Son muchas cosas yo tengo que hablar hoy. El problema Sari, lo mismo tiempo de Trujillo, na même temps de Trujillo, same time in Trujillo was killed more than 200,000 Haitians. Trujillo a tué même plus que 250,000 Haïtiens. Et Trujillo matando más de 250,000 haitianos. ¿Por dónde salió ese problema? Qui côté problème ça a sorti? Pas grand monde qui connaît. Pour qui ça? Aux États-Unis, no decía Trujillo, lo que estaba haciendo está mal hecho. Why American no estoy Trujillo? What you doing to innocent people? This is not good. Pour qui ça Trujillo, Amérique pas dit Trujillo, l'autre a tué tout haïtien ça, ti moun ça t'a pris en l'air, t'a pris à couteau, pour qui ça t'a dit Trujillo? Ou pas fait pour faire ça? Yo pas dit rien, yo été bouche bée. They stay quiet, they don't say nothing. Because that kind of problem benefits the people. La good American. Lot good American. But racist people cause problem in the world. Los racismo usando a Trujillo para que mata a todos esos haitianos. Para que se formó una guerra entre Haití y Santo Domingo. Racismo utilisé a Trujillo para que tue tout haïtien sa yo, para que Haïti Duvalier te déclare, para que Duvalier te déclare en guerre à Trujillo. Duvalier comprend ça qu'a fait là, li pas répondre guerre. Duvalier was know what's going on. He not answer the war with Dominican Republic. Duvalier connaît pièce là, il pas répondre guerre. Dominican Republic está cayendo en gancho. Santo Domingo prend non Cuba. Il a utilisé Saint-Domingue pour qu'a fait guerre avec Haïti pour qu'il connaisse son guerre qui pas fini. They use Dominican Republic to open the war with Haiti because they know after that war is started, it not gonna be finished. Haiti and Dominican gonna be finished together. It gonna be no more Dominican, no more Haitian. That war in Haiti and Dominican Republic, they gonna be finished together. Et por eso ellos usan Santo Domingo para que hace guerra con Haití, para que los dos países caen, se va para el suelo juntos. Para que ellos se puedan coger Haití y Santo Domingo para ponerlo abajo de ellos para hacer lo que quieren. Para que ellos usando Santo Domingo, usando Haití. Santo Domingo siempre está cayendo en el gancho. Haití se cayó en ese gancho. Haití se cayó. Haití qui te prend un coup ça à coulière là. À tout ça, yo ouais ça pas assez pour nous mêmes haïtiens. Y a des paysans nous. Voyez nous Chili. Aka Chana coulière yo bay visa pour haïtien aller. Y a des paysans haïtiens yo tout pays net. Yo besoin pays pas nous. They need Dominican Republic. They need Haiti. Ellos quieren Haití. Ellos quieren los dos dominicanos de Santo Domingo. Pero si ellos no hacen los otros, Haití y Santo Domingo hacen una guerra para que los dos países caigan juntos, ellos no van a poder quedando así, entrando a coger el país. Ellos quieren los otros hacer guerra. ¿Por qué razón tú crees el país grande de Estados Unidos decir ellos no quieren meter el problema de Haití?
Ellos saben lo que hay. Ellos saben lo que pasa. Ellos no quieren meter. Pero hay dos cosas ahí. Problema Haïti, yo dis, yo pas mettre dans problème Haïti. Mais si China, si North Korea a un problème, yo vle mettre. Iran a un problème, on dit qu'il y a Iran a fait crime. Mais problème Haïti, yo pas wel. Yo pas jom wel. Si on te dit que problème Haïti après Jean Journal pas tap mourir. Mais yo pas ouais problème Haïti. Il pas dans avantage yo crime qui Haïti yo, li plus dans intérêt. Plus dans intérêt en pile l'autre gros pays yo que Haïti gen la paix. El crimen que hay en Haití está beneficiando a los países grandes. Está beneficiando a los países grandes. Los otros están peleando uno a otro. Pero ellos sacando minas. Robando las minas que hay en Haití. Aprotando el país. Si ellos quieren la fuerza, quieren Haití tener seguridad, ellos aceptando que vuelve la Fuerza Armada para Haití hace años. Si yo te vla Haïti de sécurité, yo t'a pas accepté militaire former l'armée dans pays pour frontière de sécurité pour Haïti et pas zam yo t'a blagué dans mes bandits. Lo que hace ellos mandando mucho alma en la mano de los civiles. Y los civiles que están arrancados sin dinero, ¿qué va a hacer con los almas? Haciéndolo maldad, matando gente, tragadora, robando, todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Ellos saben, los civiles está arrancado sin dinero, sin trabajo, ellos le di armas para que se mata uno a otro, para que se roba, para que hace los crímenes. ¿Dónde salen todos los armas grandes? Los otros nacen fusiles, nacen ametralladoras. ¿Dónde salen? ¿En qué país que salen? Santo Domingo, yo mandé mensaje hace años que no caen en ese gancho. Ellos quieren los dos países, se va a caer juntos los dos países. Cuando tú dices Haití, tú dices Santo Domingo, es el mismo país, la misma gente. ¿Por qué razón yo estoy diciendo eso? Lo de Haití ou de Santo Domingo, c'est même moun nan. Pour quelle raison? Même quand les Dominicains a parlé, les gars haïtiens des oreilles, ils ont ça haïtien dans lui-même. Ils ont utilisé, gouvernement Santo Domingo a utilisé Dominicains ça pour faire maltraiter haïtiens, pour cas j'ai une opportunité pour faire ça, vous voulez faire. Même président, ça, l'autre pays qui a utilisé, vous parlez dans la tête, qui ça pour faire. Nous connaissons que dans toute race, il y a bon monde, il y a mauvais monde. Et toute race, il y a mal, il y a bueno. Et la situation de Haïti, c'est cayó por la misma la mafia de la mafia de los racismos que quiere todas las riquezas que hay en el mundo. Los otros tienen que entender eso. Everybody have to understand that. Los racismos quieren controlar all the world. Ellos quieren controlar, they want control all the world. They want to take everything all the world have. They want to be big, top power in the world. Ellos quieren haciendo todo que puede para explotando toda la raza negra. Lo mismo que está pasando en Haití es lo mismo que está pasando en África. La même bagaille qui a passé à Haïti, c'est le même qui a passé à Afrique. Tout pays noir, mette nous n'a tué l'autre. Yo fait nous n'a détruit l'autre. Gen bon blanc, gen mauvais blanc. They have good white people, but they have bad too. Lala Resimo, KKK, they everywhere. They can go to your country, they act like they be nice to you, they not. I want every gang in Haiti, they can talk each other and stop kill people. And stop kidnap people. You kill himself. You kill home people. You kill your home people. Tú estás matando a tu gente tú mismo. La ganga en Haití, tú estás matando a tu gente. La mafia controlando a los otros para que los otros se matan uno a otro. La mafia contrôle nous-mêmes, yo fait nous-mêmes à tuer nous un à l'autre. Son bagay qui bien planifié, tape mafia en dehors. Contrôle racisme de son paquet raciste qui gen pas ouais que yo gen l'armée pa yo bien préparé pour chercher moyen pour contrôler moun nan pour faire moun nan passer misère.
Son crise qui la même dans United States, black no have no freedom. Black American, black other world, they don't have no freedom. Lot of good white people, they feel that situation not supposed to be that way. But they don't have enough power to combat with them. Blanc gen bon kè qui te ki wè baga la douol. Y ap goumé pour problème ça. Mais problème là si tellement grand, si tellement gen power, yo pas ka fè rien presque. Y ap utilisé Saint-Domingue pour Saint-Domingue faire guerre avec Haïti de quoi que pour yo ka gen contrôle tous les deux pays yo. And you could use Dominican Republic to open a war with Haiti. They can't get control Haiti, they get control Dominican Republic. Pour qui raison vous connaissez d'écraser l'armée d'Haïti? Vous connaissez si gen l'armée, si gen léopard, si gen Mexicain, Haïtien qui a fait pays. Vous pas qu'à faire ça dans le pays. They see in Dominican Republic, they have army, they have everything. They can't do everything they want to do to Dominican Republic. Because that they try use Dominican Republic to open a war with Haiti. Et por eso ellos quieren usar Santo Domingo para abrir una guerra con Haití. Después, la guerra no se va a acabar porque se va a pelear. Santo Domingo no va a querer echar para atrás. Haití no va a querer echar para atrás. La guerra va a seguir para siempre. Lo que va a hacer los países grandes, los racismos, se va a meter en el medio. Para buscar, para coger los dos países juntos, para controlar los dos países juntos. No pensando ellos vienen a hacer cosas buenas para los otros. Ellos vienen a robar lo que tienen los otros. Et pas pour dire que yo pral font bagay qui bon pour nous, c'est voler ou pral voler ça nous gen la caille. Depuis longtemps c'est ça faire nous changer guerre qui passé Saint-Domingue là, combien mille et mille dominicains qui mouri dans que ça. Dans révolution qui fait Saint-Domingue nous connaît Valais dominicains qui passé dans révolution. Nous connaît Haïti dans révolution de jusqu'à maintenant la bataille qui valait haïtien qui perdu la vie yo. Yo même yo chita y a pris nous. Yo content le bagay qu'on ça fait. L'autre bagaille, otra cosa estoy diciendo a ustedes. Cuando tú estás diciendo dominicano, haitiano, los otros de la misma raza. Si Haití y Santo Domingo hacen una guerra, yo puedo matar a un sobrino mío sin yo le di cuenta, porque es la misma raza. Un dominicano puede matar a una familia de él sin le di cuenta porque es la misma raza. No es que se no quiere, los racismos quieren hacer saber los dominicanos no tienen sangre haitiano. Mentira. Yo aportar 5%, todos los dominicanos tienen sangre haitiano, es la misma raza. Lo que pasa es, yo mismo, yo tengo mucha familia, guardia en Santo Domingo. El mono mío se va para Santo Domingo, tiene muchos hijos. Se pasa por dominicano. Toda la familia, hay muchos guardias de mi familia que están en Santo Domingo. Hay coroneles, tú que haitianos, Santo Domingo, nunca puedes pensar, hay coroneles, guardias haitianos, hay muchos militares haitianos en Santo Domingo. Hay miles de guardias que están en Santo Domingo, que son sangre 100% haitiana. Coroneles, capitán. Haití en Santo Domingo no puede hacer guerra. Estamos mezclados. No lleva de los racismos para hacer guerra. Vamos a buscar la cosa arreglando su problema uno a otro, que entiende uno a otro. Haití a ver Santo Domingo para hacer guerra. Tout gade qui Santo Domingo, il y a un paquet de familles Santo Domingo qui gade, qui gros chef. Yo c'est chef, mais c'est race haïtien. Capitán. Guardia, porque lo que pasa es, muchos haitianos que tienen colores, ellos no tratan a ellos con haitianos, lo tratan a ellos como dominicanos porque es blanco, haitiano blanco. Mi raza de mi lado, mi papá es mucho blanco, muchos haitianos blancos. Tú no pensando ellos son haitianos porque son de colores. Lo que pasa es, donde quiera tú vas, si tú eres haitiano, tú eres haitiano. Santo Domingo, hay más. 100% dominicano. Puede 10%, ni 10% no ser dominicano puro. Guerra en Santo Domingo, Haití no conviene a Santo Domingo, ni conviene a Haití. Bataille Haití a Santo Domingo, ni pas bon, ni pour Haïti, pas bon, ni pour Santo Domingo. Nous trois mêlés, nous guitons méclao, t'as méclao demasiado ya.
La raza española y los ibaeños son pocos que hay, son trigueños chocolateados que hay ahora. Está muy tarde. Yo quiero los dos países que entienden eso, tienen que arreglar su problema. Los otros no pueden hacer guerra. Los países que están mezclados así no pueden hacer guerra. Son dos hermanos que están peleando, son familias que están peleando. Tú no puedes matar a su hermano. La misma guardia dominicana puede matar a un haitiano aquí bien a ver, son hijos de hermanos de ellos. Son primos, son sobrinos, son familia lejos. Los otros están muy mezclados para que peleamos. Haití hay muchos problemas, yo entiendo eso, muchos delincuentes por la excitación de política de los racismos de otro país que ponen esa crisis en Haití. Y la Fuerza Armada en Haití no está supuesto nunca desbaratado. Con el país con el crimen para que los racismos que mandando mucho alma para Haití, que ponen matamos uno a otro. Yo voy a pile zama Haití pour nous tuer nous à l'autre. Con Haití con pile crime. Mais faut nous connaître, nous pas faire des séries des armes sur nous Haïti à pas nous faire. Pour qu'ils n'ont pas accepté pour te former l'armée d'Haïti pour te faire l'armée d'Haïti à Zamna. Ils pas d'accord. Ils pas d'accord l'armée d'Haïti formée. Ils toujours parlé après former police là pour que police là c'est police parolier. They always talking about cop. They go reinforce Haitian cop because they know that cop Haitian cop. They making cop. They have cop in Haiti. They not controlled by Haitian government. They go controlled by other country make them. Porque qu'on est police ça yo formé Haïti a police parolier, c'est pas police pays a. L'armée a pas accepté pour l'armée Haïti a formé pour défendre pays. Pour défendre frontières, pour nous pas quitter gang pour pays encore. Pour nous pas quitter jeunes yo mettre tête yo dans gang encore. Jeunes ça ont entrer dans l'armée, yo te ka protéger pays yo. Mais yo pas ouais ça. C'est même ça nous a passé aux États-Unis. Same thing black people in the United States going to land. They still can have no freedom they want. La misma que está pasando los prietos, los morenos aquí en Estados Unidos, está pasando por muchas cosas. Ellos no pueden tener directamente demócrata protección. Los morenos de Estados Unidos no lo tienen. Porque los racismos no quieren los otros, los negros, tener la libertad que están supuestos tener. ¿Por qué? Porque no quiere, los racismos quiere, nosotros los negros volvemos para la esclavia otra vez. Blanc yo vle nous même nèg noir pour nous tourner par esclavage encore. Blanc yo pas vle nèg noir avancer. M'pa dit tout blanc yo pour qui quelqu'un qui bon. Problema de los racismos está controlando el mundo, todos los países están peleando. Ellos ponen los otros a peleando uno a otro, matando uno a otro. Yo fait nous-mêmes nèg noirs n'a tué nous un à l'autre. N'a détruit nous un à l'autre. Gon pile bon blanc. Mais qu'on ça gon pile nèg raciste qui gen compagnie pa yo même. Bien armé, puis yo maltraité ti pays noir yo. Pour qui ça connaît l'on dominicain aller Espagne? Espagne a traité yo même gens haïtien, yo pas traité yo comme blanc, yo pas traité yo comme espagnol, yo traité yo comme nèg noir. C'est là pour dominicain da pour exemple. L'on dominicain à l'Espagne, yo traité yo mal, yo dit noir yo. Même gens haïtien. Nous tous sommes même nation nous yé. Plan de guerre ça c'est passé domaine qui fait li. Pour tuer haïtien, pour maltraiter haïtien. Nous connaissons haïtien, nous avons problème pour haïtien. Nous pas pour trahir pays nous, n'a trahi pays nous. Et nèg haïtien ça va manger pic à pic, cap faire trahir Haïti. Il pas bon pour nous. Il pas bon pour nous. Faut haïtien suspendre trahir nation par il faut nous aimer nous à l'autre. Los haitianos tienen que saber, tienen que querer uno a otro. Los dominicanos tienen que ir pensando, cuando tú matas a un haitiano que son un primo tuyo, tú matas, tú no le di cuenta. Tú puedes matar a una familia tuya lejos, tú no le di cuenta. Un guardia dominicano, tú estás dando palo a los haitianos. Aquí viene a ver ese haitiano de familia tuyo. ¿Por qué razón yo estoy diciendo eso? Porque yo sé
Santo Domingo, 100% los guardias dominicanos tienen sangre haitiana. No es que si ellos quieren, no quieren escuchar eso. Esa es la verdad. Hay muchos malos. Los que son criminales, meterlos presos. Si tienes que hacer 10, 20, 30 años preso, no es que ser dominicano, tú eres criminal y tú vas preso. Tú eres haitiano, tú haces un crimen en Santo Domingo, tú tienes que ir preso, tú vas preso. No porque un haitiano hizo un crimen, tiene que matar a los otros inocentes haitianos. Se va a abusar si los otros haitianos hace un bagay mal pour nous tuer l'autre haïtien innocent. Il pas fait sens. This no make any sense. No por eso si un dominicano hace una cosa mala, tiene que agarrar a otro dominicano y matarlo. No. Si un dominicano hace una cosa mala, no es que sea en Haití, meterlo preso, pero otro dominicano no tiene que pagar por ese muerto. Es lo mismo. Si un haitiano hizo una maldad, buscar a ese haitiano, meterlo preso. Pero otro inocente haitiano no puede estar pagando por lo que hice otra persona. Si un haïtien fait un bagage qui mal, il met Saint-Domingue, mettez-le en prison. Mais l'autre haïtien qui est innocent, il n'a pas qu'à payer pour une cause, il n'a pas connaît. Il est ton dominicain, il fait un zac, mettez-le en prison, mais on l'autre dominicain pas de droit pour le payer pour zac lui-même, il pas connaît. No que son dominicanos, tú hizo una cosa mala. No está supuesto otro dominicano pagando por otra cosa que hizo otro dominicano. No es que es un haitiano que hizo una cosa, ese haitiano tiene que pagar lo que hice, pero otro inocente haitiano no tiene que pagar por lo que hice la persona mala que hizo el crimen. El criminal que hizo el crimen se paga por el crimen. No es que es un dominicano que hizo un crimen. Ese dominicano tiene que pagar por ese crimen. Pero no está supuesto a agarrar a otro dominicano inocente en Haití y matarlo porque un dominicano hizo un crimen. No. Esa no es la ley. El presidente de Santo Domingo, esa no es la ley. La ley de verdad se respeta. Si un dominicano hace un crimen, ese dominicano tiene que pagar ese crimen. Un haitiano hace un crimen, ese haitiano tiene que pagar por el crimen que hice. Pero otro haitiano no está supuesto pagando por el crimen que hizo el otro. Yo quiero a todo el mundo. Yo quiero a muchos dominicanos. Yo quiero a muchos haitianos. Moi, haïtien, moi, dominicain, moi, tout le monde. M'ke bon ke, m'pa un monde qui dit comme ça que m'ra y moun ça pour l'autre bagay, moi, tout le monde. M'ta aimé que pour président de nous entendre message là, haïtiens, dominicains sont seule nation, pas de nation. Et si tu crees mentira, yo estoy hablando. Haciendo un chequeo de sangre a todo dominicano para que tú veas cuántos miles de dominicanos que tienen sangre haitiana. Président de ce domaine, si vous connaissez menti, ma baou. Fais un test avec tout dominicain ou qu'on est dans la mer pour voir combien de dominicains qui sont haïtiens. You think I'm lying to you? 100% Dominican have Haitian blood. You think they don't have Haitian blood? Check him blood, you see how many Dominicans have Haitian blood. Yeah, one people, Dominican and Haitian, one people. Everybody same. I know situation Haiti very bad, but this is not time for you to treat Haitian bad. Je connais situation Haïti a pas bon. Des politiques de le racisme qui mettent problème dans le pays. Mais ce n'est pas temps pour maltraiter Haïtiens qui sont domaine yo, moun qui enceinte yo, pour maltraiter yo, pas gagné pour ça yo innocent. They're innocent. That people put in the hospital, they're innocent because see him country was good, they don't want to go to the Dominican Republic. They was to stay in Haiti. You have to come on together to fix that problem. Même président qui a parlé à l'OL, vient garder vrai au cas où il est haïtien. That president was talking with respect. I respect all president. I respect President Haiti. I respect all that Guade in Dominican Republic, all that Guade in Haiti. I respect them. Je respecte tout l'État pour qu'il me lève dans l'État. Je respecte l'État Saint-Domingue, je respecte l'État Haïti. Je ne pas jamais respecter l'État. Je respecte l'État aux États-Unis. I respect military in America. I respect military in Haiti. I respect military in Dominican Republic. I respect them. Yo respetando a todos los militares. En Haití, en Santo Domingo, yo nunca falta respeto a nadie. Pero el militar en Santo Domingo, el presidente, tiene que saber, Santo Domingo, los otros son la misma raza.
Aquí viene a ver la misma presidente de Santo Domingo.